Hey students, good morning. Welcome to my channel Education Lives with Bhusmita. Previous class ଆମେ discuss କରିଥିଲେ class 10 ର first poem ଯୋଉଟା କି ଥିଲା all things bright and beautiful. ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଭିଡିଓରେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ poem ର question answer discuss କରିବା। ତ time waste ନ କରି ଚାଲ ଯିବା question answer discuss କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ questions ହଉଛି what does the poet think about all things? Okay, poet କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ poet କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି all things ବିଷୟରେ। ଠିକ ଅଛି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ all things କଣ। okay, answer ହଉଛି the poet thinks all things bright and beautiful. poet କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ bright ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି who has made all these things? ମାନେ ଏହାର ମିନିଂ ହଉଛି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ଆନ୍ସର ହଉଛି God has made all these things. God କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି what are the little things mentioned in the poem? କୋଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି poem ରେ mention କରାଯାଇଛି କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି little flowers and little birds are mentioned in the poem. କଣ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଥିଲା ନା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ମେନସନ କରାଯାଇଛି poem ରେ। ଠିକ ଅଛି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 କଣ କହୁଛି ନା what does the poet describe the beauty of flowers? poet ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ describe କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ describe କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି the poet describes that flowers are glowing and colorful. poet କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ବିଷୟରେ ସେଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ କଲରଫୁଲ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ସବୁ। ଠିକ ଅଛି ତ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 କୁ। क्वेश्चन नंबर 5 होची व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब द लिटिल बर्ड। ओके पोएट से छोट छोट पक्षी मानक विषय कोन कहिबाकू चाहछंती कोन कहिचंती पोएम रे। ओके द पोएट डिस्क्राइब्स दैट बर्ड्स आर सिंगिंग एंड हैविंग टाइनी विंग्स। ओके से पोएट कोन कहिचन ना कवि कोन कहिचन ना से छोट छोट बर्ड्स को कोन करंती ना बहुत सुंदर गीत गांती एवं हैविंग टाइनी विंग्स तांकर कोन अछि ना छोट छोट डेणा अछि पर अछि सुंदर सुंदर छोट छोट डेणा एवं पर अछि। ठीक अछि तो क्वेश्चन 6 को जिबा। How is the mountain described in the poem? एटा मु कहितली नेक्स्ट क्लास रे सॉरी प्रीवियस क्लास रे कहितली भल से कहितली माउंटेन किपर देखा जाउतला ना the mountain is described as purple headed mountain. Okay the mountain is described कोन को जाइछ ना माउंटेन बिषय से गुटे purple headed mountain. Okay next question होची 7 number why does it appear so? या काहे की purple headed देखा जाए এটা কাহিଁକି ଦେଖାଯାଏ ନା it appears so ଏହା ଦେଖାଯାଏ କାରଣ because when the rays ମାନେ the sun ଯେତେବେଳେ setting ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଇଥାଏ ତା ଯୋଉ ରେଡ୍ ଏବଂ ୟେଲୋ ରେସ୍ ଥାଏ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ରେଡ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ରେସ୍ ଥାଏ ମାନେ ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଯୋଉ ସବୁ କିରଣ ସବୁ ପଡିଥାଏ ଯୋଉ ଅଫ୍ ସେଟିଂ ସନ୍ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଯୋଉ ସବୁ ଥାଏ ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରେ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାଉଣ୍ଟେନ ଉପରେ ପଡେ ସେତେବେଳେ it appears purple ଏହା କଣ କରାଯାଏ ଏହା କଣ ହୁଏ ନା purple ବାଇଗଣୀ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି purple headed mountain. Okay next question को ଯିବା 8 number wait what brightness of the sky. Okay कवि कहବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି क्वेश्चन କଣ କହୁଛି ନା sky ଟି କିପରି brightness ହଉଛି କଣ କଣ ସବୁ sky को brightness କରୁଛି। okay ଏର answer ହଉଛି the sunset and the morning brightness of the sky. ଯୋଉ sunset ଥିଲା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା brightness କରିଥାଏ sky କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। then question number 9 what does the sky look at sunset? sky ଟି କିପରି sunset ରେ ଦେଖାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ sky ଟି କିପରି ଦେଖାଯାଏ ନା red ଦେଖାଯାଏ obviously red ହିଁ ଦେଖାଯାଏ the sky looks red at sunset. sky ଟି ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ sunset ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି question number 10 then which are two seasons mentioned in the poem? क्वेश्चन कहବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୋଉ କୋଉ ସିଜନ୍ସ ଟା ଋତୁ ଗୁଡିକ ମେନସନ ହେଇଛି poem ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି winter and the summer are the two seasons that mentioned in the poem. winter ଆଉ summer ଶୀତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସିଜନ ଯୋଉଟା କି ମେନସନ ହୋଇଛି poem ରେ। then next ଯିବା 11 number କୁ। 11 number କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା why does the poet consider the summer sun pleasant? okay
କାହିଁକି ପୋଏଟ୍ କନସିଡର କହିଛନ୍ତି ସମର ସନ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ମାନେ ଆରାମଦାୟକ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସମର ସନ୍ ଆମ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଓକେ ସମର ସନ୍ ଏବେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମର ସିଜନ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଗରମ ସହି ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ କବି କଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆରାମଦାୟକ? ଆମ ପାଇଁ ତ ଆରାମଦାୟକ, ଆମ ପାଇଁ ତ ଆରାମଦାୟକ ନୁହଁ ନା, ତ କଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବିଷୟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ପୋଏଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପୋଏଟ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ର ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଯୋଉଠି କି ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ବରଫ ମାନେ ଆଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଥାଏ। ତ ତେଣୁ ସେଠି ଶୀତ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରା ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓକେ ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପୋଏଟ the poet is considers the summer sun pleasant because it gives us warmth and comfort. Okay, okay, next question को ଯିବା। What do you enjoy, wait, what do you enjoy in the greenwood? Okay, ମାନେ क्वेश्चन कहूଛି ଯେ ତୁମେ ଗ୍ରୀନ ଉଡ୍ କୁ କିପରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ। ଓକେ, ଆନ୍ସର ହଉଛି we enjoy the charming view of tall trees in the greenwood। ଆମେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ଆମେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ the charming view, ସେ ଯୋଉ beautiful view ର ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛର ଯୋଉ ତୁମେ ଯାଇଥିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ସବୁ ଥାଏ, ସେଇ ସବୁ beautiful view କୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ 30 ନମ୍ବର କ୍वेଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। How are the meadow useful for us? meadow ସେ ଯୋଉ ପଡିଆ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ କିପରି ୟୁଜଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁଜଫୁଲ ବିକଜ we play in the meadows। ଏହା ୟୁଜଫୁଲ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଆମେ meadows ରେ ଖେଳିଥାଉ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, where do the rushes grow? ମାନେ ସେ ଯୋଉ ରସେସ୍ କେଉଁଠାରେ ବଢିଥାଏ। ରସେସ୍ ମାନେ ବୁଦା ଗୁଡିକ ମୁଁ କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ ଯେ the rushes grow କହିଛି ନା the rushes grow near the river। ସେ ଯୋଉ ବୁଦା ରସେସ୍ ଥାଏ କୋଉଠି ଗ୍ରୋ ହୋଇଥାଏ, the near the river, river ପାଖରେ, river side ରେ ସେଇ ବୁଦା ଗୁଡିକ ବଢିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। why do people gather rushes? people ମାନେ ଲୋକମାନେ କଣ ପାଇଁ ରସେସ୍ କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି people gather rushes to use them for making useful things like mats, baskets or daily needs। people ମାନେ ରସେସ୍ କୁ ସେଇ ବୁଦା ଗୁଡିକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଫର ମେକିଂ ୟୁଜଫୁଲ ଥିଙ୍ଗସ୍। କଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ ସବୁ କଣ ନା ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ସ, ବାସ୍କେଟ ଆଣ୍ଡ ଫର ଡେଲି ନିଡ୍ସ। ଓକେ, ପ୍ରତିଦିନର ନିଡ୍ସ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ବାସ୍କେଟ୍ସ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଯିବା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। 16 number question, why has God given us eyes? God କାହିଁକି ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, answer ହଉଛି God has given us eyes to see the beautiful things in nature like flowers, birds, mountains and all the wonderful creations around us। God has given us eyes, ଆମକୁ ସେ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି to see, ଦେଖିବା ପାଇଁ, the beautiful things, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। କାହାର ନା ଏଇ ଯୋଉ ନେଚର, ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କଣ ସେ ନେଚର ଜିନିଷ ନା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ବାର୍ଡସ୍, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ and all the wonderful creations around us। ସେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାର୍ଡସ୍ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। what should our lips tell? ଓକେ, our lips ମାନେ ଆମର ଓଠ କଣ କଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, କଣ କହିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। Okay? our lips should tell about God's wonderful creations and praise him for making all things। Okay, our lips should tell, ଆମ lips କହିଥାଏ କଣ ନା about God's wonderful creation। ସେ ଯୋଉ wonderful beautiful creation ସବୁ ତିଆରି ସବୁ ଗଡଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯେତିକି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଠଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, 17 ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 18 ପାଖକୁ। 18 ନମ୍ବରରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା how does the poet describe the God? ଓକେ, the poet ମାନେ କବି କିପରି ଗଡ୍ କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ନା in the poem the poet describes God as great and loving and the creator of all things। he has made everything in the world both big and small and filled it with beauty। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା କଣ କହିଛନ୍ତି ନା the poet describes କଣ କହିଛନ୍ତି ଗଡ୍ ବିଷୟରେ as great and loving, ମହାନ ଏବଂ ବହୁତ loving, ବହୁତ loving, careful etc and the creator of all these things। ମାନେ ଆଉ ଏହାର ଏଇ ସବୁ କ୍ରିଏସନ କିଏ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଗଡ୍। he has made everything in the world। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଜିନିଷରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ୱାର୍ଲଡରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, both big and small, ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ। ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା and fill it with beauty। ଓକେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ କିଛି ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା 19 ନମ୍ବର କୁ। 19 ନମ୍ବରରେ କଣ କହିଛନ୍ତି the poet describes many things in the poem, make a list of wait
19 number, the poet describes many things in the poem. Make a list of the things describes in the poem. कौन कुआ जाउची ना पोएट बहुत किछि जिंस पोएम रे डिस्क्राइब करछन्ते माने कहितन्ते छोट बड़ जिंस हो जहा भी हो मेक ए लिस्ट चलो तांकर गोटे लिस्ट करबा answer होची the poet describes many beautiful things in nature. He mentions like flowers, little birds, mountains and rivers. He also talks about the bright sky during morning and sunset. The poet describes the cold winter wind and the pleasant summer sun. All these things show the beauty of God's creation. पोएट कहा को ब्यूटीफुल थिंग्स बहुत सारा ब्यूटीफुल थिंग्स माने नेचर कहछन्ते जेमिति कि लिटिल फ्लावर्स हो छोट छोट बार जो छोट छोट फूल हो लिटिल बार छोट छोट पक्षी देन माउंटेन्स एंड रिवर नदी गुडिक ही आल्सो टॉक्स अबाउट द ब्राइट स्काई ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड सनसेट से कौन कहछन से जो ब्राइट स्काई उज्जवल स्काई थाए हला को टाइम रे ना मॉर्निंग सकाळे एवं सूर्यास्त समय से ताको भी डिस्क्राइब करछन्ती तो पोएट डिस्क्राइब्स द कोल्ड विंटर एवं ठंडा जो शीत दिन को से जो शीत दिन को डिस्क्राइब करछन्ती शीत दिन पवन को डिस्क्राइब करछन्ती देन प्लीजेंट सन आरामदायक से जो ग्रीष्मर सूर्यटी थाए ताको भी डिस्क्राइब करछन्ती ऑल दिस थिंग्स शो द ब्यूटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन ए जो थिंग्स सब थाए ए जो ऑल दिस थिंग्स ए सब कोन ना सब गॉड रो क्रिएशन ब्यूटीफुल क्रिएशन अटे ठीक अछि नेक्स्ट जिबा 20 नंबर क्वेश्चन which of the things are bright and which of the things are small ए सब हम थिंग्स सब डिस्कस करिछ ए जो पूर्व क्वेश्चन 19 में तंक भितरु के सब छोट छोट सॉरी के ब्राइट उज्जवल एवं के सब स्मॉल ओके नेक्स्ट हो जो सॉरी आंसर हो जा आर the bright things are colorful flowers purple headed mountain the sky the morning and the sunset and the little things are little flowers and little birds the bright things को ना the colorful flowers से जो colorful flowers होते हैं bright things purple headed mountain the sky the morning and the sun ये सब होते हैं bright things and the little things को छोटे छोटे things को ना the little flowers and the little birds okay next question को जो 21 को 21 ने कौन कौन होचे which are the lines of the poem where the poet express his gratitude to God कहउछन ना को लाइन टी कहउची जे पोएट तंकर एक्सप्रेस करछन गॉड को प्रति तंकर प्रशंसा को ओके answer होची the poet express his gratitude to God in the first two lines of last stanza last stanza रे जोटा first two line अछि सेही stanza रे तंकर एक्सप्रेस करछन तंकर ग्रेटिट्यूड को ओके तंको माने गॉड को काइंडनेस को ब्यूटीफुलनेस को क्रिएशन को से एक्सप्रेस करछन केमिति ना he gave us eyes to see them and lips that we might tell से हमको आखि देछन देखिया भाई एवं लिप्स देछन उठा देछन कहिबा नेक्स्ट ओके नेक्स्ट जिबा 22 को 22 रे कोन को आजे ना इज दिस पोएम ए डिस्क्रिप्शन और ए प्रेयर एही पोएम टी गुटे डिस्क्रिप्शन ना गुटे प्रेयर ओके देन आंसर इज द पोएम इज ए डिस्क्रिप्शन ओके देन नेक्स्ट जिबा डिस्क्रिप्शन माने होची वर्णना करा जाय छी हमें जानि छ ऑब्वियसली गुटे वर्णना करा जाय छी कहा विषय रे ना नेचर विषय रे गॉड कर क्रिएशन विषय रे एटा वर्णना करा जाय छी हैला ओके देन 23 की जिबा 23 रे कोन को जाय छी व्हाई डू यू थिंक सो तुम्हें काहे कि माने भाबु जे एटा गुटे डिस्क्रिप्शन बिली कि आंसर होची द पोएम इज मेनली ए डिस्क्रिप्शन बिकॉज़ इट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड प्रेजेस द गॉड्स क्रिएशन द पोएट टॉक्स अबाउट फ्लावर्स बर्ड्स माउंटेन्स सीजन्स एक्सेट्रा हैला द पोएम कोन को एटा होची मेनली गुटे डिस्क्रिप्शन बिकॉज़ कारण इट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एहा ब्यूटी रो नेचर ब्यूटी को सुंदरता को नेचर प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णना करछन्ती एंड प्रेजेस द गॉड्स क्रिएशन आउ गॉड रंकर जो क्रिएशन को से कोन करछन्ती ना प्रशंसा करछन्ती द पोएट टॉक्स अबाउट फ्लावर्स बर्ड्स माउंटेन्स एंड सीजन्स पोएट सब डिस्क्राइब करछन्ती माउंटेन्स को देन रिवर को देन सनसेट मॉर्निंग then little birds little flowers seasons winter season summer season etc okay then tomorrow actually एतिक सरी गला comprehension questions then हमें जेबा activity को post reading activity थाए बुक रे तमे चेक करबो then हमें activity को जेबा ठीक अछि then activity 1 ने कोन दोछि हम चला देखिबा activity 1 कोन कहउछि ना students are divided into groups. Each group is asked to find the last words in each line of stanza and put together all the words which have similar sounds. Each group is asked to present their findings. एटा कोन कहउछि ना पोएम रे पोएम रो लास्ट जेतल स्टैंजा रो लास्ट लाइन रो लास्ट को सब लाइन रो लास्ट को किछ वर्ड्स थाए जोटा कि गोटे वर्ड सहित देन सेकंड लाइन रो वर्ड्स तो मैच करता है माने राइम होता है एका भली सब होता है ताको कहै राइमिंग वर्ड्स तो सेया कहउछन से राइमिंग वर्ड्स तुम ग्रुप करो देन तुम लिखो बट मैं डायरेक्ट लिख दोछि तुम ग्रुप वगैरह नीचे करियो ठीक अछि then poem रे चेक करियो अछि लास्ट लाइन हला then the beautiful सहित wonderful small सहित all sing सहित wings by सहित sky
प्ले सहित डे एंड टेल सहित विल एगुरा सब एका बळी सुबा जाउछि तो आंको कहजिबो राइमिंग वर्ड्स ओके तुम तमर ग्रुप करी करियो म बस खाली आंसर्स कहि देबी देन जिबा एक्टिविटी 2 को ओके एक्टिविटी 2 कोन कहउछि ना fill in the blanks choosing the appropriate words given in the brackets and read the lines okay एटी किछि ब्रैकेट किछि वर्ड देछि कोटा माने कोटा कोठी लागिबो पर्पल लाइन रे सेटा तुमको चूज करियर अछि फर्स्ट कुछ एक नंबर गॉड हैज गिवन इट डैश सो इट कैन डैश एंड इट ब्यूटीफुली डैश व्हाइल गोइंग ऑफ इन द स्काई गोइंग ऑफ इन द डैश ओके गॉड हैज गिवन इट गॉड हमु कोन देचंती ना विंग्स देचंती फर्स्ट होबो विंग्स ओके देन टू होबो सो इट कैन को so it can fly या कौन करता है उड़ी पारिता है next and it beautifully sings okay while going up in the जिते ऊपर को जीवा कोठी ना sky को okay then next बा b रे कोन देछि b रे भी सही सेम कथा दे ब्रैकेट रे देछि कोठी कोन यूज हम हमको बस चूज करिवार अछि okay first question the meadows look dash where we run and dash and the river is dash where we bath dash okay the meadows look कोन meadows केमति देखा जाय ना ग्रीन देखा जाय okay where we run जोटी हमें दौड़ू एवं कोन करथौ खेळू प्ले the river is river टी कोन थाए ना क्लीन थाए सफा थाए where we bath जोटी हमें गाधौ तो केबे एवरी डे प्रतिदिन हमें सेठी गाधौ थाओ okay then activity 2 complete then I may jiba activity 3 की activity 3 कौन सी कौन ना fill in the blanks in appropriate words हमको proper word देखि appropriate word देखि blanks को fill करियर अछि ओके एक नंबर को he gave us ears to dash हमको कान कोन पई देछन ना सुनिबा पई आंसर हो प्रथमटा here ओके फर्स्ट हबा here देन दुई नंबर हे जिवो कोन ना he gave us to see yes से हमको कोन देछि देखिया पई ना eyes से हमको आखि देछंती देखिया पई ओके देन 3 कोन ना he gave us dash to taste things से हमको टेस्ट करिया पई कोन देछंती स्वाद चाखिबा पई कोन देछंती ना टंग माने जीभ ओके टंग देछंती टेस्ट करिया पई नेक्स्ट 4 नंबर कहउची he gives us skin to dash things से हमको स्किन देछंती कोन पई फील करिया पई टू फील एवरीथिंग ओके माने अनुभव करिया पई हमको स्किन देछंती ओके नेक्स्ट कहउची 5 नंबर he gave us nose to dash नोज कोन पई देछंती ना स्मेल करिया पई सुंघिबा पई ओके the next 6 number कहउची we enjoy God's creation through the 5 dash mentioned above हमें माने एंजॉय करू आनंद नो ए जो एभव गॉड देजन क्रिएशन को ए जो एभव क्रिएशन को 5 कोन को जाय नै पांचटा सेंसेस को जाय सेंसेस को जाय वेट उतरे टिके करेक्ट करि दोजी सेंस ओके 5 सेंसेस लेजन सेंसेस माने कोन कला एबिलिटी दक्षता ए सब दक्षता देजंती हमको एंजॉय करिया पे के देजन ना गॉड देजंती देन नेक्स्ट जिबा एक्टिविटी 4 कोन को जाउची ना given below are some clues तळे किछि क्लूज दिया जायछि पिक अप द लाइंस पोएम फॉलोइंग द क्लूज पोएम रे ए सब वर्ड्स को नै कि सब लाइंस अछि तो हमको ए पर्टिकुलर वर्ड को लाइन अछि ताको नै कि लिखबा अछि ओके तो लिखा है जे ऑलरेडी बस टिके तमे पोएम रो देखि दबो ठीक अछि फ्लावर को कोन कहै छी ना फ्लावर को नै को लाइन अछि ना each little flower that opens okay color को नै को लाइन अछि ना पोएम रे he made the glowing colors bird को नै कि कोन अछि ना each little bird that sings okay then wings को नै कि कोन अछि ना he made their tiny wings ए सब पोएम रे अछि ए सब लाइंस बोले तुम चेक कर लो ठीक अछि ओके तुम्हारा कंप्लीट हे गेला ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ऑल क्वेश्चन आंसर विथ कंप्रिहेंशन क्वेश्चन देन तुम्हारा एक्टिविटी क्वेश्चन क्लियर जदि किछि डाउट अछि देन तुम कमेंट बॉक्स रे मते पचारि परिबो ठीक अछि देन हमें नेक्स्ट वीडियो रे मिलिबा टाटा गुड बाय स्टूडेंट्स बाय बाय